Hi class, it's me again, ang inyong higala sa kahanginan. We will endeavor to make this discussion as fun as possible. As again, what we learned with pleasure, we never forget. So ato ning paningkamutan class ha, nga ato po ni makatunan, kay dili pwede nga si ma'am ra ang mag-effort kaayo, wa mo'y mga katungod nga di mo makahibaw aning ato ang Criminal Law Book 1 kay GGB si ma'am ani perteng mo na muna paningkamot, so kinahanglan kamo maningkamot pud mo para sa inyong kaugalingon. Kay dili pwede nga ako'y motap sa board exam kay ako ra nagsigig tuon. Ginoo ko. Magtinabangay tahani ha kay kuan na rabata. To ang team song ra ba karon kay we're halfway there. Wow! So naa na tada dapita. So again dili jud nato ni ibalik ni nga Criminal Book 1 ha kay basin pag ato ang kanta ba sa sunod mga adlaw kay where do I begin? Raglisod na class. So this juncture class, at this juncture, we will be discussing about penalties because gahul man ta sa oras last time, so mo nang atong gipaningkamutan nga made available sa inyo ha ang ato ang discussion nga naputol. Okay, so penalties, the coverage of the articles covered in the Revised Penal Code sa penalties class are articles 21 to 88. So hindi masyadong mataas class. Unya, di po ni masyadong complicated. Gamay ra gyud kaayo ang dugo nga mogawa sa atong ilong ani. Murag usa ka kutsarita la siguro. So for now, ato lang sa sigurong diskusyon hinay-hinayon. Okay? So sa penalties class, we have chapter 1 referring to articles which covers article 21, penalties that may be imposed, 22, retroactive effects sa penal laws, 23, effect of pardon, and article 24, measures of prevention or safety which are not considered penalties. Okay, sa chapter 2 ani mag-cover ni siya sa penalties which may be imposed katong ato ang gi-require sa ato ang PLA o katong fine. So, you have to remember class, sa Article 26, ang fine class, napoy fine nga gitawag og afflictive, na correctional, napoy light nga fine. So, dili lang siya nag-refer tong tulo ka classification nga afflictive, correctional, or light sa katong mga imprisonment lang. Okay? So, your chapter 3 refers to the duration and effects of penalties. So, naghisgutay ta sa Article 27 kung unsa ang duration sa reclusion perpetua, reclusion temporal, prison mayor, prison correctional, aresto mayor o aresto minor. Article 28 refers to computation of penalties. Okay? So, kanini ang Chapter 3 class, dili sa nato ni i-tackle for this recording kay aron nga dili kaayo mulabad ang ulo ni Mr. Sarangaya. Okay? So, let's go to chapter 1. Okay? Sa chapter 1 class, maghisgutay ta sa articles 21, 22, 23, and 24. So, you have to remember nga kaning sa article 23 class, effect of pardon, you have to read it side by side sa article 26. Again, the power of connection. So, article 36 class talks about pardon. Sa executive pardon siya. So, pardon siya sa presidente sa Pilipinas. Si Article 23, naghisgutay po siya sa pardon sa offended party, katong inyuhang biktima. Okay? So, penalty. Padung ta sa penalty class. Penalty, unsa may definition aning penalty? Penalty is a suffering that is inflicted by the state for the transgression of a law. Okay. So, we have different juridical conditions of penalty. Number 1, it must be productive of suffering without affecting the integrity of human personality. Number 2, must be commensurate to the offense. Usa may pasabot og commensurate. Kana bang bagay lang pud ba? Lisod pud kaayo no kung ikaw kintahay naka-violate lang ka og wow, kuyawa sa music sa tricycle. Oy, ibang level na sa mga tricycle karon. So meaning, balik ta, commensurate. Unsa man ang commensurate? Bagay lang ba? So kung moingon kita ta og kaning naka-violate ra kita kag traffic violation lang kita, death penalty agad. So commensurate ba ang penalty ana? Dili. So ang commensurate kana nababagay lang.
Okay? So different crimes must be punished with different penalties. Okay, third, must be personal. No one should be punished for the crime of another. Oy, kalain pod kaayo no. Nga kung si Mr. X ang nakakommit sa maong salaod, unya ang iyang asawa kintahay tungod kay ang asawa bahuog kaning baba mo na po iyang ipapriso, di na siya pwede. Personal ning penalty, service sa penalty. Number 4, must be legal. It is the consequence of a judgment according to law. Na hinumdum mo class sa katong violation kaning katutuan restriction to kuan kaning enact a law unsa man to usa sa restriction katong bill of attainder class nagsulti nag-ingon nato nga moritsuhan ra siya og priso ba without hearing. So kanang ingon ana nga mga kaning balaod class nga moritso ra og priso nimo bisan pag di mo agi og hearing, that is illegal. So for a penalty to be considered legal, it must be a consequence of a judgment according to law. Okay? So number 5, it must be certain. Fifth nga juridical conditions of penalty, it must be certain. Okay? No one may escape its effects. Number 6, must be equal, applies to everyone regardless of the circumstance. O kung ikaw kintahay Mr. X, nabilong kintahay ka sa indigenous group. So moingon kitay ang kanang court, pwede ba mo si court nga ay kamo kay nabilong man mo diha dapita. So ang inyong nga penalty is this much. O ang kanini apong uban nga nabilong man sa hataas nga hutong sa katilingban, ingon ani ra ang inyong penalty ha kay mga datuon man mo, pwede ba na? Dili. Number 7, must be correctional to rehabilitate the offender. Okay? So, there are theories justifying penalty. So, number 1 is the absolute theory. Justice. For retributive justice, a vindication of absolute right and moral law violated by the criminal. So, this is an absolute theory. Okay? Number 2, relative theory. Kaning relative theory class, nag-cover ni siya aning prevention, self-defense, reformation, and exemplarity. Okay? So, unsa may pasabot aning prevention? Of course, to suppress danger to the state. Self-defense, to protect society from the threat and wrong inflicted by the criminal. Reformation, to correct and reform the offender. Exemplarity, to serve as an example to deter others from committing crimes. Okay, so aron maghimo bag leksyon ba sa uban nga aron nga dili sila mosundog pag commit sa mao nga krimen. Mao nang ipakita jud sa society nga kanini ang person nga nakakommit aning mao nga salaod, mao jud ni siya iyang penalty. I-penalize siya to give an example sa tanan nga oy, ay magsundog ani iyang gibuhat ha, otherwise mapareha man niya. Okay? So what are the classifications of penalties? Number 1, we have the major classifications of penalties are as follows. Principal penalties, accessory penalties, subsidiary penalties. Principal penalties, katong atong nakita nga katong reclusion perpetua to arresto minor. Kato to ang naa sa scale under Article 25. Those expressly imposed by the court in the judgment of conviction. Accessory penalties, those are deemed included in the imposition of the principal penalties. Katong mukuyog, included siya sa principal penalties. For example, temporary absolute disqualification or suspension. Kanana nga mga penalties class, mao na siya ang accessory penalties nga iuban siya sa pagpunish sa pag-impose sa korte sa iyahang verdict. Subsidiary penalties, those imposed in lieu of principal penalties. Unsay pasabot og in lieu class? In lieu meaning alternative siya. Ipuli siya sa principal penalties. Example, imprisonment in case of inability to pay the fine. You will learn later on nga naingon ani nga mga instances. Pero sa pagkakaroon dili nato i-complicate sa ang atong discussion kay aron dili siya mahisama sa inyong mga relasyon nga complicated. Okay, so what are the other classifications sa penalties? Number 1, other classifications sa penalties. Number 1, as to their divisibility.
na-learn na to previously sa ato ang recording nga naay divisible penalties na apo indivisible penalties. Ang divisible penalties are those that have fixed duration. Ang divisible into 3 periods nga minimum, medium, maximum. Indivisible penalties, those which have no fixed duration. Example ana is death, pero sa pagkakaroon wala naman ning death penalty. Number 2, reclusion perpetua. So ang nagpabili na lang karon nga indivisible penalty class is ang reclusion perpetua. Okay, mo na lang siya ang nagpabiling indivisible penalty because of the kanang amendment sa balaod nga wala na ning death penalty. Because of the new law amending the Revised Penal Code nga wala na ning death penalty. Next, perpetual absolute or special disqualification, public censure. Mo ni siya ang mga example sa indivisible penalty. Okay, so let's go to the other classification, which is according to the subject matter. So we have corporal. Example of that is death. Deprivation of freedom. Unsa man yung mga example aning deprivation of freedom? Katong mapriso, gi-deprive ang imuhang freedom sa paglakaw-lakaw o pag-TikTok. Lakaw-lakaw sa gawas. Okay, unsa may mga example? Reclusion, katong perpetua, temporal, prisyon, aresto mo ni siya ang katong mga priso mo. Restriction of freedom. Unsa may restriction of freedom? Tan-awa ha ako gi-underline deprivation and restriction. Deprivation kali class meaning wala na jud na nimo. Gikuha na gikan sa imuha. Restriction means gikuan lang, gi-regulate lang ka. Wala gikuha sa imuha apan gi-regulate ka. So unsa man ning distiero class? Unsa may mga example aning distiero? Kanang for example ning violate kintahay ka sa anti-vowsy law. So kung hatagan gali ka ani ni ang kaning penalty nga distiero, dili ka within pila ka kilometers away sa circumference gikan sa imuhang asawa or sa imong child, sa imuhang biktima, dili ka pwedeng makaduol. Mo na siya ang distiero. Meaning, gi-restrict lang ang imuhang paglakaw-lakaw. Wala kang ingon nga gi-deprive ang imuhang paggawas. Gi-restrict lang ka nga di ka makaduol aning certain nga mga lugar kung asa nahimutang ang imuhang pamilya nga nahimong biktima nimo sa violence against women and children. Unsa pa may lain? Deprivation of rights. Unsa man ning deprivation of rights? Disqualification, suspension. Kana ma-disqualify na kitay ka to hold public office. Usa na siya sa mga example. Pecuniary. Pecuniary meaning masukod sa kwarta. Unsa man ni siya? Example, fine. Okay? Another classification is as to their gravity. So, we have capital afflictive correctional light. Inyo na ma-learn later sa inyong Article 25. So, mananggiblanko ni nako ning table dire para kamo ang mogamaan. Okay? So, I think inyo na manigigama sa ato ang sa ato ang PLA sa pagkakaroon. Okay? So, before we start sa proper na katong sa definition under Article 21 o 22 sa penalties, we have to remember class, we have to go back sa kana two penal systems in the Philippines. Okay? So, ang Revised Penal Code, wow, kuyawan mo po sa itong mga music. Lahi ang mga tricycle diri class, gino. Oh my God. Mo na ron. Okay, ito sang hinay. Ibang level lang ato mga tricycle diri class, kaya mga tricycle diri class nagdaog mga trumpa. Sama sa ako ang mamaligya ang isda diri class, ibang level po ni sila. Okay, so we have two penal systems in the Philippines. You remember that the Revised Penal Code was enacted in 1932 by the Philippine legislature. So, kaning 1932 class, mao ni siya ang panahon sa during American regime. Okay? So, aning panahon na mga class, ang members sa Philippine legislature were still under the influence of the Spanish system. Mao ni nga tungod kay while na sila sa American regime during the time nga nag-enact ning Revised Penal Code in 1932. Ang ilang influensya naara gihapon sa Spanish regime. Okay? Spanish system. So, unsa man ning Spanish o Spanish penal system o American penal system nga nag-comprise sa ato ang Philippine criminal laws. Ang Spanish penal system class,
is based on the proportionate penal system of the classical theory. It means that the gravity of the penalty must be proportionate to the gravity of the criminality of the mind of the offender. Okay? Unsa may kalahian niya sa American penal system. Sa American penal system class, fixed siya ang penalty regardless of the evilness sa offender. Okay? Again, diri sa Spanish penal system class, ilang gi-consider ang gravity sa pagkakriminal. Ug sa kuan pa class kanang sa inyo ha pa Bisaya pa ilang gisukod ba class kung unsa kayawa ni inyuhang kuan ba inyuhang akusado, unsa kadautan. So kung unsa ang gravity sa iyang criminality, gisukod sad proportionately kung unsa ang iyang penalty. Meanwhile, ang sa American penal system class, fixed siya. The evilness of the offender is not material. Okay? So, asa man day ni siya nabilong kay niingon man nga two penal system ang nag-compose sa Pilipinas. So, asa man ni siya i-apply na to? Sa Spanish penal system class, generally, i-apply na siya sa mala ense, katong mga felonies under the Revised Penal Code. Ang American penal system class mo ni siya ang i-apply nato sa mala prohibita or katong crimes or offenses punishable by the special penal laws. Okay? If you notice class, di ba ato man nang na-discuss sa una nga katuto agaling participation, ang iyahang participation or katuto ang mga circumstances affecting criminal liability like katong mga mitigating, exempting circumstances, dili siya mo apply sa mala prohibita. Okay? So, mao to siya ang classic example sa American penal system wherein it provides fixed penalty or a penalty with a minimum and maximum limit. For example, kana imprisonment for 1 year to 5 years. So, another example, life imprisonment. Kana na gali inyo makit-an gali class sa balaod, meaning ang kana na nga balaod ning apply na siya or ning adapt na siya sa American penal system. Pero kung makakita gali ka sa balaod, this the perpetrator of the crime shall be liable for the penalty of prison mayor in its minimum period. So, kung ingon ana gali siya ang pagkasulti sa balaod, it adopts the Spanish penal system because it has the gravity of the penalty is applied proportionate to the gravity of the criminality of the mind of the offender. Okay? So, what else? Unsa pa may lahi nga kanang lahi nga kaning distinction anilang duha. Number 2, proportionate penalty siya, gravity of the criminality of the mind. So, mao na siya inyong tan-awon ha. Again, sa American penal system, fixed penalty siya, evilness of the offender, not material. So, unsa man ang mga illustration ani? Arita Spanish penal system. Illustration. Killing was made out of passion. The criminal mind of the offender is lesser compared to one who killed the person for the sake of killing. So, remember mo sa mitigating circumstance of passion and offuscation? So, kana na siya mitigating circumstance class, it is a recognition nga ang person o ang penalty i-impose na siya proportionately sa gravity, sa criminality, sa mind, sa person doing the act. Okay? So, mabitaw na nga kung patay gali siya out of passion, ang atuang Revised Penal Code recognizes nga dili jud siya ingon ana ka grabe ang iyang pagkakriminal as compared to a person nga ning patay lang out of nothing. Okay, so kana for example, especially kung ikaw ning patay ka tungod kay gisuhulan ka. So kung naingana gali mga instances class, gi-consider gali na siya in imposing penalty, meaning the law adopts the Spanish penal system.
So, you have to relate this to your Article 13, the mitigating circumstance, and your Article 64. Do you remember your Article 64? Unsa may giingon sa Article 64? Sa rules for application of penalties with which contains 3 periods. Di ba? Ato ang gihisgutan last time sa Article 64 nga kung ang kaning attendant gali circumstances sa pagbuhat sa mao nga krimen, walay aggravating, walay mitigating, unsa gali ato ang i-apply ang penalty in its medium period. Pero kung ang present gali sa paghimo sa krimen ng attendant circumstance is only aggravating, walay mitigating, unsaon ninyo pag-apply? I-apply ninyo in its maximum ang penalty. Maximum period. Pero kung sa attendant circumstances gali, sa pagbuhat sa mga krimen is only mitigating, walay aggravating, unsaon man nimo siya pag-appreciate ang penalty, imo siyang i-apply ang penalty in its minimum period tungod kay mitigating lang ang present. However, Article 64 also tells us nga kung present gali ang aggravating at the same time naapoy mitigating circumstances, ato nang i-apply ang rule sa offsetting. Okay? So in this case, aning mao nga illustration, ning sulti ang kaso nga ang killing kuno is made out of passion. So passion is a mitigating circumstance. So tungod kay mitigating circumstance siya, ang resulting penalty is you apply the penalty for homicide in its minimum period because under the facts of the case, ang present nga circumstance is only a mitigating circumstance. Let's go to the illustration for American penal system. So what if X confessed to an offense when a special law prescribes the penalty for not less than, tanawa ha, ingon ani, ayaw jud ko ninyo class, kung mugawas gali ni siya sa exam class unya magpabuang-buang mo og ingon nga ay dili kay naa man siya confession og tungod kay naa siya confession, gitawag na siyang mitigating voluntary confession manggod. So mitigating circumstance na siya. So tungod ni ana, i-apply jud na siya sa minimum period ang penalty. Ayaw jud kung answer-answerin ninyo anak class ha, kay tan-awa ra gud ang penalty not less than 5 years but not more than 10 years of imprisonment. Ingon ani gali ang pagkasuwat sa penalty class, dili na siya Spanish penal system where you apply the circumstances affecting criminal liability, one of which is mitigating circumstance. Ingon ani gali siya, i-apply siya as it is because wala siya maghisgotay og period, wala siya magreklusyon perpetua, reklusyon temporal, wala. Ingon ani gali, again, kato akong gimension ganina, kung fixed gali ang penalty or ang penalty kay naay minimum or maximum period, maximum limit, such as this one, this applies the American penal system. Okay? So kung ingon na gali, i-apply that as it is. Do not apply the mitigating circumstance because again wala siya mo adapt sa Spanish penal system nga iyahang gi-consider ang gravity sa criminality of the mind of the offender. Okay? So again, imo gihapong i-relate siya ang Article 13 ug Article 64. Ang result however in this is that confession cannot be appreciated since the penalty prescribed by law has no minimum. Naday minimum. Miingon ra kag not less than 5 years but not more than 10 years. Naghisgot day tag minimum, medium o maximum ani. Wala man. So kung ingon ani again ang presentation sa penalty sa balaod, it adopts the American penal system. Hence, you do not apply the circumstances affecting criminal liability such as mitigating circumstance, justifying circumstance, o uban pa. Or katong mga aggravating circumstances. Okay. However, class, you have to take note nga while natay two penal system or penal system in the Philippines nga katong Spanish ug American, the successors ang katong mga
karon ba ang ato mga mambabalaod nato, mga bag-ong mambabalaod nga ning sunod sa Philippine Legislature nga gitawag nato karon og Congress of the Philippines have deviated from the old design sa two penal systems and in the process introduced very complicated rules on the imposition of penalties. Usa may pasabot ani. While sa una, tinuod to sa una nga ang naay Spanish penal system gi-define itong covered sa Spanish penal system nga katong mga laws nga o mga felonies under the Revised Penal Code. Mao jud to yung mga sure jud to nga covered sa Spanish penal systems. However, ang katutuang special laws nga mga violation mao to siya ang mga American penal system nga nag-adapt sa American penal system. So sa una na siya nga defined jud ang ilahang mga boundaries. Nowadays class, ang Congress of the Philippines gihatagan mataglabad class. Mao man ay magic sa mga mambabalaod kana i-complicate bitaw jud ang balaod. Ngano man jud i-complicate nga sayon ra man unta jud kung ato lang untang i-simplify ang tanan. Pero ganahan jud na sila og ma-complicate. So mao na siya class nga sa pagkakaron complicated na jud ang imposition sa penalties because nowadays there are special penal laws which before ning apply siya sa American penal system, karon na mga special penal laws nga ning apply siya sa kaning technical nomenclature sa penalty sa Revised Penal Code. Unsa may pasabot og technical nomenclature sa kana Revised Penal Code? Pasabot anang technical nomenclature class kana bang mga special penal laws nga instead nga moingon nga ang penalty ani is life imprisonment or ang penalty ani is at least 5 years or not more than 10 years ingon ana. Karon nay mga special penal laws nga ning ingon na nga this crime shall be punishable by prison mayor in its minimum period. Moingon ana na siya. So nahog na hinuon siya nga while ang iyahang ang iyahang kanang supposedly ang iyahang gi-adapt nga system kay katurang American penal system sa pagkakaron iyahan nang gi-adapt sad ang Spanish penal system. So we will discuss later kung unsa ang effect ana siya effects class nga kinahanglan nato i-consider for the court to properly impose penalties. Okay? So the Revised Penal Code again is generally applicable or is not generally applicable to mala prohibita, which is katong crimes punishable under special penal laws. However, when the SPL adapts, o mo ni siya ang akong giingon nga technical nomenclature, nga naman yung labdon man pagka-istorya, adapts the technical nomenclature of the penalties. Usay pasabot og technical name rago na siya class. Oy ngano kinahanglan man jud siya og nomenclature. Sama rago na buingon kang may nomenclature is kuan kani Mr. Sarangaya. Si Sarangaya na jud atong gikuan sikat na jud kay si hi idol pa shout out naman. Okay. So nomenclature of penalties. So for example ana kato akong giingon prison mayor. Kaning prison mayor man gud class mao na siya ang kanangan ang gitawag ang iyang gi-designate nga penalty under the Revised Penal Code. So unsa man ang effect ana? The legislative intention is to adapt the provisions under the Revised Penal Code on imposition of penalty. Meaning class, kung ang special penal law wala gali siya mag strictly adapt sa American penal system nga katong fixed ang iyang penalty. Kung ang iya galing penalty ning apply siya sa mga penalty sama sa Revised Penal Code, ang intention ana sa Kongreso or ang intention ana sa lawmakers nato is for the court to apply the provisions of the Revised Penal Code on the imposition of penalty, which includes the appreciation of all circumstances affecting criminal liability. So this time, while the law violated is a special law, ang inyohan nang i-apply kung maka-violate ka na is sulod na ang inyong application sa circumstances affecting criminal liability such as aggravating or katotoang mitigating circumstances. I-apply na to ninyong
Offsetting, i-apply na ninyo tong Article 64 nga i-apply to ninyo minimum, maximum, or kanang medium period. Ingon ana siya ang impact class if the special law applies or adopts the technical nomenclature of the penalties. Okay? So, to better explain unsa maning adopts the technical nomenclature of the penalties in the RPC, mo ni siya mga illustration class. Number 1, mo ni siya si Hakaban versus People, 2015 case involving violation of Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mo ni siya ang RA 10591. So, unsa may nahitabuan ni class? Ang kanini ang RA 10591 class or kaning Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act adopted ang balaod kung inyo ni siyang basahon. You will learn this sa inyong special laws sa inyong other subjects. So this time ang atong i-apply, ang ato aran discuss ha kung unsay nahitabuan ni Hakaban. So kanin niya siyang 10591 class adopted the penalties in the Revised Penal Code. So, ang iya mga penalties, if you notice, if you will read anini ang 10591, ning adapt siya sa penalties sa Revised Penal Code. So, the penalty for illegal possession of small arm is presyon mayor in its medium period. Mao jud ni siya ang gibutang sa balaod. So, unsa man ang giingon sa Supreme Court ani? Niingon si Supreme Court nga Article 64 on the Revised Penal Code katuto ang akong na-mention ganina nga mo-apply ta sa minimum, medium, o maximum, or offsetting, as the case may be, shall apply in the imposition of the penalty for illegal possession of a loose firearm. If the accused confessed, so kung ning-confess siya to the crime of possession of a small arm, the prescribed penalty is presyon mayor in its medium period shall be applied in its minimum na. Ngano man, kay na may presence sa mitigating circumstance nga voluntary confession in accordance with Article 64 because of the, again, mitigating circumstance of voluntary confession. Okay. Another example nga ning adapt siya sa technical nomenclature of the penalties in the Revised Penal Code. RA 7080 unsa man ning 7080, mao ni siya ang nag-define sa plunder, sa plunder, crime of plunder. So RA 7080 class, ang penalty sa plunder is reclusion perpetua to death. O so kung ingon na maghiskutay lagi tag ingon ani nga klase sa penalty class, mga reclusion, mga prison o mga aresto, pasabot ana ning apply siya sa technical nomenclature sa penalty sa Revised Penal Code. Therefore, while special penal law siya, ning apply siya sa Spanish penal system. Okay? So, unsa man ang effect ani nganing ang plunder kay punishable man siya sa reclusion perpetua to death. The provisions on imposition of penalties under Revised Penal Code are applicable again sa akong gika-istorya ganina to the crime of plunder. So, moreover, you have to take note also class nga gi-express jud siya mismo sa balaod sa mismo nga sa law on plunder under section 2 sa RA 7080, which expressly states that the degree of participation and the attendance of mitigating and extenuating circumstances as provided by the Revised Penal Code shall be considered by the court. So, gi-express dyan siya sa balaod mismo. Unsa may pasabot aning degree of participation? Katong principal ba siya? Accessory ba siya? Or accomplice ba siya? Okay? So, in the crime of plunder class, i-consider dapat siya sa korte ang degree of participation o ang presence sa katong mga mitigating other circumstances affecting criminal liability, because the plunder law adopts the technical nomenclature of the penalties in the Revised Penal Code. So what is the effect? Under this case class, the one who profited from the proceeds of the plunder, unsa man yung one who profited? Unsa man ni siya? Principal ba ni siya? Accomplice ba ni siya or accessory?
accessory, di ba? Accessory ni siya part 1 sa item number 1 sa inyong mga 3 types of accessories. So, one who profited from the proceeds of plunder can be held as an accessory provided he is aware that the principal committed plunder. Okay? So, mo na siya class ang effect sa pag-apply o pag-adapt sa technical nomenclature sa penalty under the Revised Penal Code, i-apply sa balaod or sa korte ang katong mga rules sa Revised Penal Code. Okay? So, next, other examples of special laws which adapt both the Spanish system o ang American Penal System. Kani RA number 9208 unsa man ni siya, katon trafficking sa person. So under sa trafficking in person, kanini ang crime mismo nga trafficking in person, fixed siya ang iyang penalty. The law applies sa American Penal System. However, sa crime of use of trafficked person, Spanish Penal System siya ang gi-apply sa balaod mismo. Okay? Sa RA number 9165, kaning sa CD Comprehensive Dangerous Drugs Act, CDDA. Okay? Sa 9565. Ang crimes involving dangerous drugs acts, katong mga dangerous drugs acts, American Penal System ang iyahang ang iyahang gi-apply, meaning fixed ang iyang mga penalty. An example of that is kaning sa section 5 ana sa inyuhang CDDA, ang iyahang penalty is life imprisonment. So kana naa siya fixed ang iyahang penalty, American Penal System. However, you will notice sa RA 9165 nga if the offender is a minor gali ang offender, the Spanish Penal System of the RPC will apply. So, I need not elaborate more on this class because these topics are under your special penal laws. That is why I will make this an assignment for you to conduct further research on RAs 9208 and 9165 and provide the reasons nga naman nga ningingon man ko karon nga they both apply the American and Spanish penal system. So you need to discover it yourselves ha. Ako ni sir i-check later sa inyo PLAs. Okay. So, ngano man class, nga importante man kaayo nga mahibaw-an nato kung unsaon pag-appreciate sa circumstances ug unsaon pag-impose sa penalty. Because class, it is required that the court should prescribe the correct penalties. Otherwise, unsa man ang effect class kung si korte wala niya matarong og assess ang kanini ang kaso unya wala siya maka-apply, maka-imposar og sakto nga penalty. The penalty prescribed is invalid and such will not attain finality. Okay? So, in reference to this class, you have to connect this to the doctrine of finality and immutability of judgment. Unsa man nga mananap class, unsa man ni siya class. Ang doctrine of finality of judgment or doctrine of immutability of judgment class says nga ang a decision that has acquired finality becomes unalterable, immutable. Unsa may pasabot na dili na pwede mahilaptan, dili na siya pwedeng usbon kung ning acquire na siya finality. Kanus man mo final ang decision class. Ang decision class will become final 15 days after the receipt. For example, ikaw kintahay Mr. kaning Abad. Ikaw kintahay Mr. Abad, nakadawat kintahay ka, nakonbikto ka sa mao nga krimen, pagkatapos gi-serve sa imuha ang mao nga desisyon, imuhang gipirmahan ang receipt nga yes, nakadawat na ka sa desisyon. Kanang counting sa 15-day period class, ang 15-day period will be reckoned or will be counted from the day nga imuhang na-receive ang desisyon. So, once gali
mulaps ng 15-day period class, wala kay gibuhat, wala kaning file of motion for reconsideration, imura siyang gipasagdan, wala kaning question sa decision sa korte, the decision will become final. So kung mo-final na gali na siya nga decision, it becomes immutable and unalterable. Bisan pa og sayop-sayop ang iyaha nga decision. Okay? Di mao ang iyaha nga nahatag din nga decision. Dili kita, for example, wrong. Dili siya ingon nga sayop ang decision. Sayop ang appreciation sa facts sa korte. So for example, ikaw Mr. Abad, gipasakahan kintahay ka og kasong murder, unya ang imuha day jud nga kaning kaso nga dapat i-file sa imuha is dili necessarily murder, kay homicide ra, kay wala siya ma-establish ang katong tanang mga qualifying circumstances under Article 248 para ma-qualify siya into murder. Wala siya ma-establish dito. However, si court ning insist jud siya sa pag-impose og murder, penalty sa murder. Okay? So wala ma-appreciate og sakto ang facts. So bisan pa ana, unya ma-final gali ang mao nga decision class because of your inaction upon receipt within the 15-day period nga gihatag sa imuha, it becomes immutable and unalterable. Ginoo ko, kalisod bahilitokon, and may no longer be modified in any respect, even if the modification is meant to correct erroneous conclusions of facts. O mao ni akong giingon, bisan pa ang modification ana is ang intention jud unta ana is i-correct ang erroneous conclusion of facts and law sa lower court, and whether it be made by the court that rendered it or by the highest court of the land, bisan pa og si Supreme Court ang ning hatag ana na ang desisyon unya nay erroneous conclusions of law, dili na jud na nimo matandog ang mao nga judgment nga nahimong final. Unsa man ang exception ana nga pwede kang makatandog? The exception ana is if the penalty imposed by the trial court is not in accordance with the law. The Supreme Court can reopen a final and immutable judgment to impose the correct penalty under the law. So unsa may example ana? Unsa may example ana class? For example kintahay, pasabot ani ang i-reopen ang immutable judgment is ang purpose ana is to correct the penalty under the law. Pero wa magpasabot nga usbon ang imuha nga ang kanibang dagan sa kaso. So kung nakonbikto ka dinha kana Mr. Abad, nakonbikto gali ka, pasabot ana kuan siya kaning konbiktado na jud ka. Pero wala na magpasabot nga dili ma-reopen ang imuha nga kaso for the purpose of correcting the penalty, imposing the penalty nga under the law. Okay? So, mao na siya ang effect class sa erroneous imposition of penalty. Mao na nga importante ganina nga naghisgutay ta kung angay ba nimong gamiton ang katong mga circumstances affecting criminal liability, or angay ba nimong i-appreciate ang degree of participation? Kay kung dili gali nimo na siya ma-assess og tarong class, nasayop ka og impose sa penalty, bisan pa o for example ang special penal law kintahay nga under consideration ni apply siya sa technical nomenclature sa penalty sa Revised Penal Code, unya wala jud mo gi-consider ang katong tanan nga circumstances affecting criminal liability tungod kay special law for the mere fact na special penal law siya. So kung ingon ana gali ang sitwasyon class unya ning ditso og impose si court, that judgment class imposed by the court may be reopened while it has become, bisan pag ning nahimo siyang final and executory na siya, the Supreme Court can reopen a final and immutable judgment to impose
the correct penalty under the law. Okay? So, let's go to Article 21. So, taas na kayo tagi-discuss class. Napatas Article 21. So, penalties that may be imposed. Okay, Article 21 class is related to your nullum crimen nulla pene sine lege. Nga, no felony shall be punishable by any penalty not prescribed by law prior to its commission. So, there is no crime when there is no law punishing it. So, unsa man ni ang Article 21. This article prohibits the government from punishing any person for any felony with any penalty which has not been prescribed by the law. So again class, inyo ni siyang i-relate sa inyong pag-umangkon nga sinulom krimen nulla pene sine lege. An act or omission cannot be punished by the law, by the state, if at the time it was committed there was no law prohibiting it. Unsa man ang reasons? Class, ang balaod class, naghiskutay radyo tag logic class, common sense. So kung imo siyang tanawon, ang reasons radyo ana class, a law cannot be rationally obeyed unless it is first shown. Lain pud kaayo class no, nga kalitan ka preso sa usa ka butang nga wa ka kahibaw. Di ba? A man cannot be expected to obey an order that has not been given. Di ba? So logic siya class. Okay? So Article 21 talks about the general rule nga no act of a citizen shall be considered criminal unless the state has made it so by law and provided that penalty therefore. Article 21 class is not a penal provision. It simply announced the policy of the government with reference to the punishment of criminal acts. Okay? What is the exception? When the penalty is favorable to the accused. Ang exception class is actually found in Article 22. So, when the penalty is favorable to the accused, the prospective character, di ba kay prospective man ang atong gihisgutan sa Article 21, kay wala lagi sa laod nga kanang walay usa ka butang nga i-punish kung wala po'y balaod, di ba? So meaning prospective siya pa forward. Dili siya pa backward. Mao na siya ang rule sa Article 21. So the prospective character of criminal laws presupposes that they are prejudicial to the accused. If criminal law is favorable to the accused, it must be given retroactive effect. Okay. Criminalization. Unsa may pasabot og criminalization class? Kanang gihimo kang kriminal. Okay? Naghatag og penalty. Is prejudicial to the accused. Malamang, gipreso gali ka. So, lisod pud kayo, imo na ikalipay ang pagpreso. Prejudicial din na siya. Hence, the law on criminalization should be given prospective effect. Kay, kuan man siya, prejudicial man siya. Pero kung decriminalization, meaning wala, giwagtang ang kanang kriminal anang mao nga act, that should be given retroactive effect. Nga naman, kay favorable man siya sa accused. Again ha, criminalization, prospective, decriminalization, retroactive. Kay favorable siya sa akusado. So, unsa may example aning criminalization is prejudicial. Criminalization of an act. Do you remember, class? Do you remember? Okay, so unsa may nahitabo, class? Sometime in 2000 mo, pamasuri pagkatao ninyo ani class. Uy, masakit man atong kasing-kasing ani. Unsa naman ang daig ko ani? So, May 2000 class, naatay gitawag og love bug. And kani mga Pinoy manggod kay kani mga bright kay ba? Ug tungod sa ka bright, wala siya mabuhat, nag-create siya love bug. Okay, in May 2000, si Unel de Guzman, a Filipino computer wizard, unleashed, ibang level ang English, one of the most destructive computer viruses, which is known as the love bug. It caused an estimated global damage of 10 billion, agamay ra kayo class, $10 billion lang naman. So, mani siya ang damage nga gi-cause ni Unel de Guzman tungod sa iyang love bug. There is no question, there is no qualm. Kaning qualm class pasabot na question. There is no question that the act of spreading of computer viruses is wrongful in character. Malamang $10 billion ang na iyang damage, di siya wrongful. So, however, class, the culprit was not prosecuted for the crime since there is no law during that time, class. Unfortunately, there is no law in the Philippines punishing cybercrime.
So, again, this is a classic example of nullum crimen nulla poene sine lege. Ngano man, dili siya mahimong punishable bisan pag unsa ka kriminal ang iyang gibuhat, bisan pag unsa siya kadautan, unsa kadako ang iyang nahimong salaod o iyang nahimong damage sa tibuok kalibutan, tungod kay wala siya law nga nag-define or nag-penalize ana nga mao nga act diri sa Pilipinas, class. Dili jud siya pwedeng i-prosecute. Ngano man pod, class, nga moingon jud mo mangutana, ngano man ma'am nakaapekto ba yan siya ma'am sa tibuok kalibutan? Class, do you remember, class? Territoriality principle. Okay? Territoriality principle. Ang kanini ang nga mao nga krimen gibuhat ni Onel de Guzman samtang nanghugas siya sa iyang kusina didto sa Kansumuroy. Okay? Diri na siya sa Pilipinas, class. Nagbuhat niini. So, tungod kay i-apply na to ang territoriality principle, i-apply na to ang criminal law kung asa na-commit ang krimen. Asa man na-commit ang krimen? Dito sa Pilipinas. Unya, naay criminal law sa Pilipinas atong time? Wala. So, therefore, bisan pag-unsa kadako ang iyang nabuhat nga damage, wala jud siya prosecute sa crime because of Article 21 nga nullum crimen nulla poene sine lege. Okay? So, going back to love bug, today, spreading computer viruses is punishable na siya as cybercrime under RA 10175. So, suwaye. Suwaye kuno ninyo. Og makatilaw ba mo og kuan? Ayaw na mo og gamit-gamit ang love bag ha nga. Dili kay ingon lang si Onel de Guzman, ingon ba sa attorney Cham nga kaning wala man gani mapriso sa Onel de Guzman. Plus sa una to ay mo sundog-sundog ana kay karon na ana tay 10175. Hence, prosecuting a person for a crime or a cybercrime committed prior to the passage of the law, kung prior siya, wala jud siya violation. It is not allowed. Pero karon kay naa naman ta na pwede na dyan mo i-violate. So nganong dili man allowed ang pag-prosecute sa person for a crime committed prior to the passage sa 10175? Because it violates the constitutional provision in ex post facto law. Mao na siya ang reason. Okay. So, natakla sa Article 22, salamat sa Ginoo. Retroactive effect of penal laws. Penal law shall have retroactive effect insofar as they favor the person guilty of a felony who is not a habitual criminal. This term is defined under Article 62 of the Revised Penal Code, Rule 75. Okay, this article, class, states that penal law shall only have retroactive effect if it favors the accused, who must not be a habitual criminal. So, sa inyong na-learn na karon, class, ang general rule nato is Article 21 dyan siya, class, prospectivity. Ang exception nato is your Article 22, retroactivity, provided the two requisites are present. Number 1, the law is favorable to the accused. And number 2, the accused is not a habitual delinquent. So, simple kaayo siya, class. Favorable law shall be given retroactive effect. My God, class, gihangat ko. Okay, so, ibang level na to ha, GGB. So, wadyo mo yung karapatan ha. Ayaw, jud mo, pag ingon nga di mo makahibaw aning criminal law, kay muna na ni ma'am. Okay? Kinahanglan po ko magtuon ani. So, unsa man ang illustration ani nga kaso, favorable law shall be given retroactive effect. People versus Morilla. February 2014 nga kaso. So, sa People versus Morilla, class, nag-involve ni siya og kaso, class, regarding violation sa kaning Dangerous Drugs Act. Okay? Transportation of dangerous drugs. Okay? So, niingon sa Supreme Court, mo ni siya ang doctrine nga giingon sa Supreme Court. Ang reclusion perpetua kuno, class, as compared to life imprisonment, is lesser. Mas favorable ang reclusion perpetua kaysa life imprisonment. Nga naman kuno, sa reclusion perpetua, naa siya duration nga 40 years under Article 27 or 30 years if the accused had undergone preventive imprisonment. Relate this to your Article 29. We will discuss this later on. Kaning Article 29 as amended by RA 10592. So, ato ni i-discuss later. So,
Ingon si Supreme Court nga si reclusion perpetua is mas pabor-pabor ba na siya class kaysa life imprisonment. Nga naman, ang life imprisonment wala jud siya duration. So bisag kanus ka hangtod forever. Mao siya class ang nay hashtag forever kay naay life imprisonment. Okay? So unsa man day nahitabuan ni nga kaso class? So again, ingon si Supreme Court, a law which prescribes reclusion perpetua, mao ni siya ang doctrine, sa may pasabot ang doctrine class, the ruling nga gisunod sa kanang kuan, gisunod sa mga korte. You have to remember class ha, write this down. Ang kaning mga decisions sa Supreme Court class, decisions sa Supreme Court, natay gitawag class og doctrine of stare decisis. So, unsa man yung doctrine of stare decisis? Kaning doctrine of stare decisis class, pasabot ana. Stare ha, S-T-A-R-E, na decisis, D-E-C-I-S-I-S, decisis ragod siya class. Ako lagi social, kay aron murag French, kuan kita hay siya ba? François, para bailar la bamba. Okay, so, doctrine siya, ang pasabot ng doctrine of stare decisis class, ang mga decision sa Supreme Court class, kuan siya, kung mahimo siyang final, pwede siyang, mahimo siyang, naa siya effect of a law of the land. Okay? So, tungod kay nahimo siyang final, kananaa nga mga decision sa Supreme Court, mahimo na siyang basihan sa mga decision sa lower court. Nga naman, kay kanang interpretation sa Supreme Court, anang maong particular nga kaso, nahimo na siya, kung ma-final na nga mao nga decision, kananaa nga decision class, mahimo na siyang basihan, i-apply po na siya as a law of the land. Na siya ingana nga effect. So, mao na siya nga, kanini ang People versus Morilla, ang doktrina nga gihatag sa Supreme Court ani nga pwedeng i-apply nato sa mga kaso under sa lower courts is this: a law which prescribes reclusion perpetua kuno instead of life imprisonment for a crime punishable under it is favorable to the accused. Thus, it shall be given retroactive effect. So, unsa may facts ani ni ang Morilla? So again, it involves masay nga nini aoy kanang illegal transportation of dangerous drugs. So ang mga akusado ani class, si Morilla o si Mayor Mitra. Actually upat ni sila, pero si Morilla o si Mayor Mitra ra mo na convicted ani. Morilla, Mayor Mitra, si Willie Yang o si Ruel de Quilla. One of them is an incumbent mayor of the municipality of Panukulan, Quezon Province. So kanis Mayor Mitra. So umao na siya ang allegation sa kaso. Kani kuno silang tanan belong to an organized syndicate crime group, as they all help one another for the purpose of gain in the transport of illegal drugs, and in fact conspiring and confederating together and mutually aiding and abetting one another. So unsa maning organized syndicate crime group class? You connect that to your Article 62. Again class, the magic of connection. Unsa man di ang giingon sa imuhang Article 62 sa Revised Penal Code? Kaning organized ang maximum penalty kuno shall be imposed if the offense was committed by any person who belongs to an organized syndicate crime group. Unsa man ang definition aning organized syndicate crime group class? It means group of two or more persons collaborating, confederating, or mutually helping one another for the purpose of gain in the commission of any crime. Basta for as long as ang ilang purpose, two or more persons nag-collaborate gali siya, mutually help sila sa each other para lang mo gain sila in the commission of the crime, that is an organized syndicate crime group under your Article 62. Unsa may effect ana? Ang effect ana class is that maximum ang penalty must be imposed. Ngano man, kaning organized crime group class is a special aggravating circumstance. Unsa maning special aggravating circumstance class? Dili pwede mo offset bisan pa og naay mitigating circumstance. So for example, sa kani kintay ilang gibuhat kintahay nga maong krimen. For example, daghan kayo mga mitigating circumstance nga present. For example, naay 5. Bisan pa og naay 5 ka mitigating circumstance class, dili na i-consider sa court because regardless
of the presence of the mitigating circumstances, it being a crime committed by organized syndicate crime group nga special aggravating circumstance, the maximum penalty shall be imposed. From the word itself, class, shall, mandatory. Kanang may discretionary, shall gali siya, meaning mandatory siya. So regardless of the presence of mitigating circumstance. So mao kuno na ang nahitabuan ning organized crime group. Para mo gain sila. Ani ko na silang tanan. Okay. Sa October 13 kuno 2000, timan ini nga date ha, October 13, 2001, mo ni ilang gibuhat. They transported by means of 2 motor vehicles sa Starex van. Kani Starex van ni mo ni ang gidrive ni mayor. Ang kanini ang van naa siya commemorative plate nga kanabitang butangan og mayor. Pasamaan ng mga kanang sakyanan ng ipambutangan o kaning kuan mayor, governor, or kanini ang kuan kintahay, vice president, kana maingon ana nga kuan ba, kana maingon ana nga mga commemorative plate. So Starex ang iyaha nga gidrivean ni mayor. Unya naapoy gidrivean si Morilla kadtong kaning kuan ambulansya, okay, municipal ambulance ang gidrivean ni Morilla. Ang ilaha nga gitransport class Shabu approximately 508.68 kilos o gamay rang laman. So mao ni siya ang ilang gibuhat. So unsa may gibuhat, unsa may giingon sa kanang RTC. Ang RTC decision sometime in 2007 said ning convicted Morilla and his co-accused Mayor Mitra of illegal transport of shabu. However, gi-absolve niya si Diquilla o si Yang due to the prosecution's failure to present sufficient evidence to convict them. Okay? So remember class ha, ang quantum of proof sa ato ang criminal law, for you to convict is you need to establish, the prosecution need to establish proof beyond reasonable doubt. So this time ang ilahan na establish is ang guilt ni Morilla og ni Mayor Mitra. So gi-absolve si Diquilla og si Yang because there was failure to present sufficient evidence. So they doubt, wala nila ma-comply ang proof beyond reasonable doubt. So unsa man ang penalty nga gi-impose sa RTC? Ang penalty nga gi-impose sa RTC class is penalty of life imprisonment. Ngano man nga mao man siya ang kuan sa RTC, mo may gi-apply sa RTC. Tungod kay gi-apply niya retroactively class ang CDDA or katong Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kato akong na-mention ganina ba? Ang CDDA class ning took effect siya sometime in 2002. Unya ang crime class is 2001 man. Gi-apply siya sa RTC class paatras nga ang penalty nga life imprisonment. Kay mo may penalty sa CDDA nga ning took effect sometime in 2002. Unya gihatagan po sila og penalty, giimposan po sila penalty nga 10 million. Gamay lang, 10 million pesos. Okay? The trial court or the RTC dismissed the arguments of Mitra, Mayor, nga wala siya knowledge kuno sa content sa SACS, bot, and that he was merely requested to transport them to Manila. Pwede di ay mura suguan ng mayor nga, oy mayor, kanini ang kuan kanang i-transport ipaingon sa kanang kuan, unsa siya driver? Dili man di ba? So wala jud siya dawata sa korte. It likewise dismissed the defense of the ambulance driver nga si Morilla nga wala daw siya kay bahaw, lack of knowledge of the illegality of the contents. Morilla insisted nga he thought that he was just transporting wooden tiles and electronic spares. Pwede di ay na day wooden tiles nga mga abog-abog or mga crystalline substance na ingon ana. So mo na siya ang mga reasoning sa court. Okay. So unsa man ang decision, gi-raise jud siya ang decision, gi-question na ni Morilla og ni Mayor Mitra sa CA, ilan ang gi-raise by appealing the decision of the RTC. Unsa man ang decision sa CA, niingon sang affirmed. They affirmed
the ruling of the trial court. It upheld the finding of conspiracy between Mayor Mitra and Morilla and their common intent to transport several sacks containing shabu on board their respective vehicles. So, ang reasoning sa Court of Appeals class is this: the singularity of their intent to illegally transport shabu was readily shown when Morilla agreed to drive the ambulance. Okay? From Infanta to Manila. Okay? The appellate court likewise dismissed the argument of lack of knowledge of illegal contents of the sack. The claim that the sacks were loaded with wooden tiles was impossibly kuno class due to the obvious disparity of texture and volume. Ang wooden tiles class is obvious. Dili na siya masud og sako nga mapurma pa ng sako. Di ba? So, implausible siya due to obvious disparity of texture and volume. So, again, tungod kay naman sila kwarta class, ang question sa, di ba, gi-convict sila sa kanang RPC. Gi-imposan sila penalty of life imprisonment. Kahuman pa ning raise ni appeal sila sa CA. Gi-affirm sila sa CA ang ilahang conspiracy. Gi-affirm ang decision sa kanang sa RTC nga guilty sila. So, ilan na po nang gi-raise, ilan na po nang gi-apilar ang ilahang ang decision sa CA ngadto sa Supreme Court. Pero unsa ang giingon sa Supreme Court? We affirm the ruling, but we will modify the penalty. Meaning, among gi-affirm nga guilty jud sila duha. Pero among i-modify lang hang penalty ha. Dili lang siguro life imprisonment ha ang among i-penalize. So, tungod ana sa ilahang during sa ilang apilar dito sa Supreme Court, mo ni ang mga questions, mga issues nga ilang gi-raised, okay? Dire sa table sa right side class, mo ni siya ang mga arguments sa argumento ni Morilla o ang corresponding ruling sa Supreme Court. So sa first issue nga gi-raise ni Morilla, niingon siya, conviction for conspiracy to commit the offense charge is not proper. Ngano man kunong dili man kuno proper nga makonvict siya sa conspiracy? Because walay allegation sa conspiracy in the information. Okay? So niingon ang argumento sa akusado. Morilla cites the provision in section 1B of Rule 115 to substantiate his argument that he should have been informed first of the nature and cause of the accusation against him. He pointed out nga ang information kuno failed to state the word conspiracy, but instead the statement made was all help one another, did and then there willfully, unlawfully, and feloniously transport. So kana ra kuno ang nabutang didto sa information nga gi-file by the prosecutor dito sa korte. So ang iyahang gibasihan is kaning Rule 115. Unsa man dinhi si Rule 115 class? O di ba naman mo election na pod sa criminal procedure? Inyo dyan mahinumduman next time sa inyong crim pro na. Kaning Rule 1115 class, under your rules of court class, talks about the rights of the accused at trial. In all criminal prosecutions, the accused shall be entitled to the following rights. So, ang bira atong gi-highlight diri ha, kay mo man siya ang gi-refers ni Morilla. To be informed of the nature and cause of the accusation against him. Unsa may pasabot aning right to be informed class? Ang pasabot aning right to be informed class is kanang pahibawon siya ba? Hatagan siya og panahon nga mangandam og mutubag sa accusation against him. Where do you find that? Adto na makit-an sa information. Kadtong information nga in-file dito sa korte. Once manggod mo file na si prosecutor class adto sa korte, before filing it, iyahan nang i-serve ang mao nga information adto sa akusado. Meaning hatagan siya kopya si Morilla para hatagan siya panahon nga, oy, mao ni siya ang ako ang kanang gi-file nga kaso sa imuha. So pangandami ni siya kay ako ni siyang ako ni siyang amo ni imong tubagon. So inig-file ana siya class, ang mahitabo na class mo file na kitay si class mo file na si prosecutor adto sa korte. Dili na siya class ha kanang
first nga mahitabo, i-file na siya sa prosecutor dito sa korte. Once ma-file na siya sa prosecutor dito sa korte, si court class or si court or si sheriff class mo file iyahan ng kuanan class, iyahan ng i-serve ang summons. Kanang summons class, kauban ni ana ang katong information or complaint. Iyahan ng i-serve paingon dito sa kaning akusado para mahatagan siya og panahon or kanang chance nga mutubag sa kaso nga gipasaka against sa iyaha. So, ang iyahang argument niingon si Morilla nga dili dapat nga inyong i-affirm ang conspiracy. Kay di man proper ang di man proper ang inyuha nga pag-include nako sa mao nga krimen and imo ko i-convict for conspiracy to commit the offense charge because wala manggali ko ninyo hatagi og chance nga to be informed of the nature and the cause of accusation against me. Kay wala guna ninyo gisulat sa inyong information. Pag-serve ana sa sheriff sa ako pagtan-aw nako wala ba gid nabutang dito nga conspiracy. Mao na ang kanang kuan mao na siya ang argumento ni Morilla. Niingon sa Supreme Court. Okay, even assuming nga your assertion is correct. Pero you are deemed to have waived the right to question your Morilla. Because kanauntang imuha nga kanauntang imuha nga ground nga wala ka gi-inform sa cause and accusation against you, you should have raised that in your motion to quash before the arraignment, before entering the plea. Kaning entering the plea class, mo na siya ang panahon sa inyuhan ng criminal procedure. Arraignment ni ang tawag ani. Pangutan-on ka basahan ang akusado sa mao nga kanang sa information nga gi-file against sa iyaha. Unya pangutan-on ka, so what is your plea? Unsa may imuhang kuan kanang akusado? Guilty ka or not guilty? Mao na ning panahon na. So according to the rules of criminal procedure class, ang motion to quash the information dapat inyo nang i-file before sa arraignment, before entering the plea. So ang niingon si Supreme Court nga imunta nang gi-raise before sa kanang arraignment or sa before entering the plea. It must be noted nga si Morilla participated and presented his defenses to contradict conspiracy. In fact, during the hearing imo manggaling participate manggali ka to contradict sa allegations sa conspiracy before the trial and the trial court sa RTC o sa appellate court sa CA. So, for that reason, his failure or neglect to assert the right within the reasonable time warrants the presumption that the party entitled nga si Morilla entitled to assert it, that the party entitled to assert it either has abandoned or declined to assert it. Iya jud nang gi-waive na. So wala na siya, murabag too late in the day, karon pa ka mo question, huy bayot, nganong karon pa makani question nga dugay naman kaayo, pila naman to katuig, uy ang inyong plea dapat ang arraignment, nganong karon pa man jud kaning question ana. So mao na siya class ang giingon sa Supreme Court. So you have to relate that to your rule 117, motion to quash. Ang mga grounds ana is found in section 3 and in section 1 mo ni siya ang time to move to quash. So kanus sa man ka pwedeng mo quash sa information sa pasabot og quash man imong ipadaplin ba, imong gob-on or dismiss ang information. At any time before entering his plea, the accused may move to quash the complaint or information. So mo na siya ang time to quash, to move to quash the information. So this time, wala na buhata, in this case, wala na buhata ni Morilla. So niingon si Supreme Court nga, you are deemed to have waived that right. Kay wala man ay mo nag-erase before ka ning enter sa imuha nga plea. Okay? So sa first issue class, ning answer si Supreme Court nga, proper gihapon. Diba ang issue diri class is whether or not, whether the conviction is issue whether the conviction is proper
whether the conviction is for conspiracy to commit the offense charge is proper without an allegation of conspiracy in the information. Niingon si Supreme Court nga, yes, proper ang gihapon ang conviction sa conspiracy to commit the offense charge tungod kay wala mapog ka mo question ana. Okay? So bisan pag naay irregularity, although naay irregularity, gidawat na nga naay irregularity, pero wala ka mo raise ana sa saktong panahon. So proper ra gihapon ang conviction for conspiracy to commit the offense. Okay, second issue nga gi-raise ni Morilla, wala kunoy conspiracy. So unsa man ang argument ni Morilla? Diri na punta sa table class ha. Ang argument ni Morilla, unsa man ang giingon niya? Niingon si Morilla nga, Morilla argues that the mere act of driving the ambulance on the date he was apprehended is not sufficient to prove that he was part of the syndicated group involved in the illegal transportation of dangerous drugs. Ning driver man ko. Nga naman inyo ko pa sumanginlan. Niingon sa man si Supreme Court. This argument is misplaced. So may pasabot og misplaced. Wa magtunong. Mo na siya og sa Bisaya pa. In conspiracy, niingon sa Supreme Court, it need not be shown that the parties actually came together and agreed in express term. Kinahanglan ba? Nga kinahanglan dyan magsagit-sagit sila, hoy, magsabot ta ha, nga ato dyan i-commit ng crime, nga makagain ta aning dangerous drugs. Mayon ana ba ta? Dili. Because ang conspiracy class, according to the Supreme Court, need not be shown nga ning actually came together nga nagtapok dyan sila, unya nag-agree jud sila in express terms to enter into and pursue the common design. The assent of the minds may be, and from the secrecy of the crime, o krimen gali siya, inyo din i-express, inyo na siya i-post kita sa inyong Facebook, na pa-komentan ninyo sa imuha mga kauban, para lang jud ma-express, makitaan kita ninyo na conspiracy. Di ba? Dili. Because of the secrecy of the crime. So, unsa may giingon ni Supreme Court? The assent of the minds may be, and from the secrecy of the crime, usually inferred from the proof of facts and circumstances, which taken together, indicate that they are parts of some complete whole. Okay? So, bisan pa, og wala jud siya makit-an in express terms, tungod sa actions sa mga tao involved anang mao nga krimen, makit-an gali nga naay community of design. Say pasabot og community of design, meaning nagkasinabtanay sila bisan pag tinan-away lang ba? Walay sila necessarily nag-istorya-istorya. The assent of the minds is sufficient. Okay? So, unsa man ang giingon sa Supreme Court diri, the finding of conspiracy by both courts are correct by the RTC and the CA. A conspiracy exists when two or more persons came to an agreement concerning the commission of a felony and decide to commit it. To determine the conspiracy, there must be a common design to commit a felony. Okay? So, unsa pa may lain nga argument ni Morilla? Unsa pa may giingon ni Supreme Court para gi-oppose niya sa argumento ni Morilla, niingon sa Supreme Court. In this case, the totality of the factual circumstances leads to a conclusion that Morilla conspired with Mayor Mitra in common desire to transport the dangerous drugs. Nakataon lang di ay ka, di ba? Nakataon lang nga nag-drive ka pinakalit din, ha? Both vehicles loaded with several sacks of dangerous drugs were on convoy from Quezon to Manila. Convoy sila, class. So, meaning, nasa sila community of design. Meaning, ni-assent sila sa each other sa ilang plano. Okay? So, bisan pagwala in express terms, pero nakita nimo in totality sa factual circumstances, makita nimo nga silang duha, pareho sila og intention, og objective. Okay? So, another thing, unsa pa may giingon ni kanang Supreme Court, if indeed he was not involved, mo na giingon ni Supreme Court, supalpal gamay si kuan no, gisupalpal ni Supreme Court gamay si kuan kanini ang Morilla. If indeed he was not involved in conspiracy with Mayor Mitra, he would not have told the police officer that he was with the mayor, di ba? Kay ani ang facts mo sa kaso ani, class, kay na flag down naman ni si kuan. Di ba, nagdaman siya sa kaning kuan, si Mayor Mitra may nag-drive sa Starix van. Unya, siya may nag-drive sa kanini ang ambulansya.
kaning duha, kaning Starex o kaning ambulansya, gikargahan na siya sa mga sako nga naay shabu. Pero kanis mayor manggod kay ang iya manggod nga sakyanan kay na may markang mayor. So nakalusot siya sa mga kapulisan sa checkpoint. Apan ang ambulansya wala man jud siya kalusot, class. So pagkuan pa dili man tinted ang iyang ambulansya. So nakit-an siyang uy na may mga white crystalline kanang kuan kana matter sa pag-abli pa sa gawas o sa likod sa ambulansya. So karon pag-abri pa sa kuan, pag-abri pa sa maong ambulansya, mura man nakuzawan nagikabuhi naman gamay si kuan kana Morelia. So unsa may iyang gibuhat? Ning ingon siya sa mga pulis, uy, kauban ba mi ni kanang Mayor Morelia katong nag-una. Gipadali ba ako ani niya. So iyang gikuan na iyahan ang gi-raise nga mura bag iyaha nga giripinsas kaugalingon. Uy, pakakuan balot sa ko ninyo kay kauban ba mi ato to ang mayor ha kay kuan ba mi kanang official kanang transaction. So niingon si Supreme Court, if indeed he was not involved in conspiracy with Mayor Mitra, he would not have told the police officers that he was with the mayor, di ba? Here, unsa may gibuhat ni Morelia? Morelia and Mayor Mitra were caught in flagrante delicto in the act of transporting the dangerous drugs on board their vehicle. Unsa man ning in flagrante delicto? You will learn this in your criminal procedure nga caught in the act. So caught in the act gali ni siya class, in flagrante delicto gali siya class. Mao ni siya ang usa sa mga 3 instances nga pwede kang moaresto even without warrant of arrest. Okay? So kung wala kay warrant of arrest, tulo ra ni ka instances nga pwede mo aresto ang usa ka police officer. Number 1, in flagrante delicto or caught in the act. Number 2, hot pursuit. Number 3, escaping prisoner. So mao ni siya ang una, in flagrante delicto. So niingon si Supreme Court, si Morelia kuno og si Mayor Mitra were caught in flagrante sa act of transporting the Dangerous Drugs Act. Niingon si Supreme Court further nga under the Dangerous Drugs Act, ang word nga transport as used under the Dangerous Drugs Act means to carry or convey from one place to another. Okay? To carry or convey from one place to another. Mora jud siya ang definition sa transport under the Dangerous Drugs Act. The very act of transporting, according to the Supreme Court, that the very act of transporting shabu is malum prohibitum, di ba? Kuan man siya, special penal law man siya. Since it is punished as an offense under special law, which is the Dangerous Drugs Act. The fact of transportation of the sacks containing dangerous drugs acts need not be accompanied by criminal intent, motive, or knowledge. Nahinumdum mo sa katotoang ako ang kanang discussion before sa mala insay, mala prohibita, o katong unsa ang requirement sa mala prohibita, kinahanglan ba og intent? Dili. So this time, bisan pag wala jud dawata sa Supreme Court ang ilang argumentong wala mo koy knowledge ana nga kanang kuan kana mo din ay sulod sa mao nga mga sako. No, because the act, the core sa mao nga sala is ang transportation. Unya gidefine na ang transport na to convey from one place to another without the requirement nga dapat accompanied siya sa criminal intent, motive of or knowledge tungod kay malum prohibitum na siya. So unsa man ang desisyon ni Supreme Court as to the second issue? Na ay conspiracy or wala? Naa. So, gi-upheld dyan sa Supreme Court ang conspiracy despite the reasonings or arguments by Morelia. Let's go to the third issue. Mao na ni siya ang core sa katong ato ang discussion ani nga retroactive effect sa law. So, ang third issue is regarding the penalty. Di ba niingon sa Supreme Court, yes, we affirm the ruling, pero ruling sa conviction nilang duha, pero amo lang i-modify ang penalty. Dili lang siguro i-penalize na to og life imprisonment. Ngano man, mao na to akong giingon ganina sa introduction pa lang ani nga mao nga kaso class. Nga niingon si Supreme Court nga si life imprisonment og si reclusion as between life imprisonment and reclusion perpetua, ang reclusion perpetua ang lesser penalty. So, unsa man di ay class ang unsa man day ang background ani ni ang Dangerous Drugs Act.
Okay? Ngano man nga dili man pwede natong i-apply ang kanini ang life imprisonment ang penalty of life imprisonment sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ngano man. Okay? So first, kaning Dangerous Drugs Act class, nagsugod ni siya originally aning RA 6125. Si RA 6125 class, effective ni siya in 1972. Ang penalty ani niya kay imprisonment 6 years and 1 day to 12 years. Mao na siya ang penalty. Pero si 6425 class, gi-amend na siya by 16 PD 1683. Kanus ama ni siya na-approve. Na-approve ni siya sometime in March 14, 1980. So unsa man ang penalty na ani niya? Ang penalty was amended to life imprisonment to death. Mao na ni siya ang penalty sa Dangerous Drugs Act class. At tung time sa amendment ani niya in by virtue of PD 1683. It was further amended class. This penalty is further amended by RA 7659. Unsa man ni RA 7659? Si RA 7659 class, mao ni siya ang katong nag-impose bita og death penalty on certain heinous crimes. It took effect in December 30, 1993. So unsa man ang kanang penalty na based on kanang 7659? Gi-change niya ang life imprisonment to reclusion perpetua to death and a fine ranging from 500,000 pesos to 10 million pesos. So mao ni siya ang sa 7659. However, class, later sa RA 9165, mao na ni siya ang present law sa Dangerous Drugs, Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ni took effect siya sometime in January 23, 2002. Unsa man presently ang penalty sa kaning kuan, penalty sa violation sa dangerous drugs. Penalty of life imprisonment na siya, class. Under your section 5, the transportation of dangerous drugs, ang penalty ana is life imprisonment to death and a fine ranging from 500,000 to 10 million pesos. Regardless of the quantity and purity involved. So, bisan pagpila ka kilo ang involved, for as long as ang crime nimo is transportation, ang imuhang penalty anak class is life imprisonment to death and 500,000 to 10 million nga fine. Okay? So, mao ni siya ang gisunod nga penalty sa lower court sa RTC. Okay? Iyang gi-apply, iyang paatras ni ba? Kay di ba October 13, 2001 man to na commit ang crime nila ni Morilla o ni Mayor Mitra. Pero ilahang gi-atras ni. Gi-apply nila ang penalty sa life imprisonment to death. Mao nang niingon si Supreme Court, gi-affirm na mo ang ruling ninyo nga guilty sila, pero among i-modify ang penalty. Ngano man, tungod kay, again, katong giingon sa Supreme Court, moatras lang ka sa imuhang ang retroactive effect lang sa law, mo-apply lang na siya ang pagpaatras sa law kung favorable siya sa accused. Unya, ang reclusion perpetua manggod class, compared to life imprisonment, dili mas lesser siya kaysa life imprisonment. So dili tungod kay prejudicial ang life imprisonment, tungod kay wala siya duration, dili siya nimo pwedeng maatras. Okay? So nasabtan na ninyo class ang retroactive application sa sa katotoang application sa penal law aning Morilla nga case. Okay? So, there are different rules of retroactivity, class. Okay? Since we are talking about retroactive effects sa penal law, there are different rules of retroactivity. Number 1, if the law is favorable to the accused who is not a habitual delinquent. So, what is a habitual delinquent? Ang habitual delinquent, class, dapat ang requirement sa balaod anak class is nadyoy at least 3rd time jud siya nga conviction. Okay? Number 1, the offender had been convicted.
mo na first conviction niya of any of the crimes of serious, less serious physical injuries, robbery, theft, estafa, or falsification. After that, sa iyang first conviction, after that conviction or after serving his sentence, he again committed. And within 10 years from his release sa iyang first conviction, he was again convicted the second time around sa the same crimes. Okay? The third requisite is that dili jud siya dapat nga kaduha ra klasa. Third requisite, after his conviction sa second offense niya, he again committed and within 10 years he was again convicted of any of the said offenses, the third time or oftener. So you have to remember sa habitual delinquency, para dili ka maka-apply ba, dili ka makagamit anini ang favorable retroactive application sa favorable law, para ma-consider kang habitual delinquent, there must be at least kanang 3 times nga conviction. Unya ang katong period sa 10 years inyo siyang timanan, unya katong mga enumeration, specific crimes nga makomit. Okay? So, unsa may second nga rule sa retroactivity? If the law decriminalizes a crime. So, retroactive gihapon na siya, class. Again, di ba? Akong gi-mention ganina, kung criminalization, prospective, kay gi-make criminal ang isa ka offense. Pero decriminalization meaning wala giputol ang pagka-criminal ana na ang maong offense, meaning gi-decriminalize siya, giguba ang balaod, making it criminal. It has retroactive effect. So, refer to this kanang table on the right. Decriminalization class shall be given retroactive effect. What are the reasons? The reasons are as follows. Number 1, if a law repeals a previous law and decriminalizes the act punished by the latter, the court loses jurisdiction to punish persons charged with the decriminalized act. Okay? The court loses jurisdiction to punish. Number 2, if under the present law, the act alleged in the information is not punishable, there is no more jurisdictional basis for the court to punish the accused. Number 3, that duty, this is the strongest nga strongest nga kanini ang reason. The duty of the court is to apply the law. Okay? How can the court apply the law if there is no more law defining the act? Kaya di ba, decriminalize naman siya. So, mo lang na siya ang inyong analysis class. Kung decriminalization gali siya class, pwede na nimo siyang ipaatras. So, for example, karon kintahay ning commit ka sa usa ka criminal act, pagkaugma na ay balaod nga gipasa nga gi-decriminalize na ang act imong gi-commit karon. So, kanang balaod nga na ning took effect pagkaugma, pwede na siya iatras. Bisan pa og ikaw class, ibutang nato karon kintahay ka na konbikto sa krimen nga imuhang na-commit sometime 3 years ago, na-convict na kakaron. Pero pagkaugma, after ka na-convict, naibalaod nga gipasa nga dili na to, making it no longer criminal katong imong gi-commit nga crime 3 years ago. That decriminalization or that decriminalized decriminalizing law, i-apply na siya paatras paingon nimo, ngano man favorable man siya paingon nimo sa akusado, provided nga kanini ang katutoang mga but you have to remember class ha, nga ang decriminalization class again does not consider whether you are a habitual delinquent or not. Okay? Remember that. We will discuss that later on. Okay? So sa Article 22 class, this allows retroactive application of the law in favor of a habitual delinquent. Okay? However, class, kaning Article 22 is not applicable sa decriminalization. Ngano man? Because ang kuan manggod class, ang applicable nga provision ani ni ang decriminalization is the application of the principle of nullum crimen nulla pene sine lege. The intention of the law is to decriminalize the act punishable by the repealed law. The accused should be acquitted or released if already convicted, even though he is a habitual delinquent. So again, class ha,
Bisan kung decriminalization gali atong gihisgutan class, wala ta mag-consider og habitual delinquent ba siya or dili. Okay? Absolute to siya class. Kung decriminalize ang maong balaod pagkaugma nya karon kumbiktado ka, bisan pa og habitual delinquent ka, considering that there is no more jurisdictional basis on the part of the court to impose the penalty nimo tungod kay wala na siya law nga i-apply. Di ba? Ang iyahang responsibility or duty sa court is to apply the law. Wala naman siya law i-apply. Tungod kay kuan naman kanang gi-decriminalize naman ang law, meaning na-erase na nga mao nga balaod. Therefore, mo apply na siya ang favorable application nimo bisan pa og habitual delinquent ka. Ngano man, Article 22 of the Revised Penal Code, which disallows retroactive application of the law in favor of the habitual delinquent, is not applicable sa decriminalization. The applicable principle is not Article 22, but nullum crimen nulla pene sine lege, meaning there is no law or there is no crime when there is no law punishing it. So, unsa may example ani? Even if X is a habitual delinquent, the law decriminalizing an act shall be given retroactive effect. Hence, the court must dismiss the case for lack of jurisdiction to punish the accused without any condition. Walay condition required. Okay? So, sa may mga examples aning mga decriminalization. Example, number 1. Before, sa Article 315 sa Revised Penal Code class, punishable ni siya, crime ni siya class ang premature marriage. Okay? Kana bang magminjo, mag-igat-igat kintahay mo dili sa saktong panahon o sa saktong edad, criminal na siya sa una. Pero by virtue of RA 10655 approved sometime in March 13, 2015, gidecriminalize ang premature marriage for being discriminatory and antiquated. So, girepeal na siyang Article 315, karon wala na siya nga dili na criminal ang premature marriage. Okay? So, for example, nakakommit ka sa krimen, unya nakonbikto ka karon, unya pagkaugma, ibutang na to, March 12 ka na convicted. March 13, na ning took effect kintay ning 10655 nga decriminalizing premature marriage. Bisan pag nakonbikto na ka, kana naa siyang siyang favorable effect ana na nga mga maong nga balaod will apply to you. Kay favorable man na siya nimo, pwede siyang i-atras. So, ang pag-atras ana, wala po na siya condition whether ako nga ning commit aning premature marriage is a habitual delinquent or not. Ngano man, kay walay condition ang kanang retroactive effect sa decriminalized nga crime. Okay? Another example, RA 10158, which was approved sometime in March 2012. So, unsa man ni siya? Gidecriminalize ang vagrancy. Unsa man yung vagrancy class? Kana na ako magkuan, kana na ang magkuan-kuan class ba? Kana magloiter sa gawas, manguha o mangayo o kwarta, maingon na ba? So, ngano man, gidecriminalize siya because vagrants are victims of poverty. They should be protected rather than punished. Mao na siya ang kanini ang intention sa balaod. Ay kanang pobre na gali mo pa jud prisuhon na nabuang na. So, the old version sa Article 202 of the Revised Penal Code, which punished prostitution and vagrancy, gi-amend na siya, gi-delete na ning vagrancy. Ang prostitution, kanang kuan pa ba gihapon? Punishable ba gihapon? Yes, punishable gihapon siya class. Okay? So, what are the effects? Mo na ni siya class ang katong inyong gipangayo nga answer sa question. Kay mga hayop man mo. So, mo ni siya. What are the effects of repeal of amendment? Kay naghiskutay man tag amendment. What are the effects of repeal and amendment? If the repeal makes the penalty lighter in the new law shall be applied. Okay? Except kung ang offender is a habitual delinquent. Or when the new law is made not applicable, expressly made nga dili siya sa applicable sa pending actions. Kung naay specific provision sa new law nga dili siya applicable sa mga pending actions, you have to respect that.
Pero kung wala gali na nga specific provision sa new law, you will apply that to the retroactively. Because lighter man ay ang penalty, favorable man siya sa accused, provided nga dili siya habitual delinquent. Number 2, if the new law imposes heavier penalty, kung heavier gali ang iyang penalty, the law enforced at the time of the commission of the offense shall be applied. So, kung unsa ang enforced at the time of the offense, dili mo ni i-apply. So, itong ikuan ang Morilla class, ha? Baliko na to sa Morilla. Mo nang gi-modify sa Supreme Court ang kanini ang penalty sa Morilla case tungod kay at the time of the commission of the offense class, ang penalty at the time of the commission of the offense, ang penalty manggod is reclusion perpetua. So, na-misinterpret siya ba sa lower court nga ang life imprisonment is favorable siya kaysa reclusion perpetua. So, motong ihang giatras ang effective unta nga law sa March 2002 iyang gipaatras. However, class niingon si Supreme Court nga dili si life imprisonment is mas heavier na siya sa reclusion perpetua. So, i-apply na to ang reclusion perpetua kung unsa ang law in force at the time of the commission of the offense. Kano sa man na-commit ang offense sa Morilla? October 13, 2001. Wala pa ning took effect ani ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay, so if the new law imposes heavier penalty, ang law in force at the time of the commission of the offense shall be applied. Number 3, if the new law totally expels the existing law so that the act which was penalized under the old law is no longer punishable, mo ni, ang decriminalization, mo na ni siya class, ang new law totally repels. Meaning, iyahang nga kanang gi-repel, gi-erase niya tanan ang existing balaod. Under the old law, meaning dili na punishable, no longer punishable na ang act under the new law. So, unsa man ang effect? Mo na siya ang decriminalization class ha. The crime is obliterated. Pending cases must be dismissed. Unserved penalties must be remitted. Meaning, bisan pa og nag-serve na kasi mo penalty, dapat ipagawason ka ana. Okay? Because there is no more law criminalizing the act. Okay? So, again, sa decriminalization class ha, absolute na siya. There is no condition. So, you do not check nga whether habitual delinquent ba siya or dili. Because, ang purpose, ang reason sa kanang balaod nga nung gidecriminalize siya is aron nga wala na siya, dili na siya defined as criminal. So tungod kay decriminalize siya, wala na siya ang ma-justify jud ana nganong i-apply siya favorably to the accused or to the convicted nga criminal despite the fact nga habitual delinquent siya. Ang justifying reason jud ana niya class is that there is no more jurisdictional basis sa court to apply the law. Kay again, ang court, ayan, duty is to apply the law. Unya, kung wala na yung law, unsa may i-apply? Diba? So, mo na siya class ang reason sa decriminalization. Nga, mo apply siya favorably sa accused, bisan pa o habitual delinquent siya. Third, rule on retroactivity. If the law expressly provides retroactivity, ay sus class, kanina siya self-explanatory. Expressly provide, kung ang bagong nga balaod, ning provide sa mga provision niya, nga ako ni apply ha, paatras. So, okay. Pwede siya nga retroactive application. Okay. Sa effect sa pardon class, Article 23, effect sa pardon sa offended party. You have to remember class, nga Article 23 refers to the pardon by offended party. Okay? You have to read this side by side. Again, sa Article 36, which refers to pardon by the executive or the chief executive or the president. So sa pardon sa offended party class, ang effect ana class is wala niya, it does not extinguish criminal action. So meaning magpadayon ang criminal action. Unsa ra man ang exception ana nga dili na pwede magpadayon ang criminal action kung ang crimes committed is katong covered sa Article 344. Okay? So, mao na siya ang effect sa pardon by the offended party. Silbing ang iyahara nga ma-pardon is ang civil liability
Pero dili mo extinguish ang criminal action, magpadayon ang criminal action as a general rule. Unsa man ang exception nga ma-pardon pod appeal ang criminal action, mawagtang ma-extinguish ang appeal ang criminal action katong mga crimes nga na hisulat aning Article 344. Unsa man ning Article 36? Ang Article 36 class is pardoned by the President. A pardon shall not work shall not work the restoration of the right to hold public office or the right of right of suffrage unless such rights be expressly restored by the terms of the pardon. So ang kanimagong pardon class sa presidente class, it is like a contract. Mura na siya kontrata nga naay mga kondisyones nga pirmahan nimo kung ikaw kintahay gihatagan anang pardon sa presidente. Kana na nga mga conditions class, you must comply that. Otherwise, kung dili gali na nimo ma-comply na mga kondisyones ni BBM, for example, sa iyang pag-grant og pardon sa imuha, pwede kang by virtue of your violation, pursuant to the violation of the terms sa pardon nga katong kontrata, pwede kang ibalik sa prisuhan. Okay? So, ang pardon kuno by the President does not work as the restoration of the right to public office. So, kung ikaw kanang sa pag-commit nimo anang krimen, public official kintahay ka before ka na konbikto. So, inig-pardon sa president sa imo, butang nato na konbikto jud ka, na kauman pa later gi-pardon ka sa presidente. Ang kana na nga pardon class, wala na siya mag-include sa pag-restore sa imuhang right nga mo balik ka og dagan sa public office or mga pwede ka makabotar. Kanang right of suffrage class is kanang right to vote. Except, kanus-ama lang siya, ang exception na. Except, kung expressly jud siya nga gi-restore sa presidente under sa terms sa pardon, katong mismong kontrata. Okay? A pardon shall in no case exempt the culprit from the payment of civil indemnity imposed upon him. So, sa imuha nga krimen, namang gunay criminal liability and civil liability. So, ang pardon sa president class, in no case, bisan pa og isulti na ni BBM sa ihang term sa pardon niya, katong kontrata, pero dili jud siya allowed. Dili, bisan pag isulti na ni BBM, in no case shall exempt the culprit from payment sa iyaha nga civil liability. Okay, sa pardon class, tungod kay sa kaning pardon manggod nga pardon by the offended party is related to your Article 344. Ato ni siyang i-discuss later thoroughly ha. So, mag-smile-smile sa lanta sa karon kay basig madaot ang ski ni Mr. Sarangaya. So, dili sa nato i-complicate ha. Later nato ni discuss ang pardon by the offended party in relation to your Article 344 of the Revised Penal Code. Okay. Article 24, you just have to read through this. So, kanini ang mga instances class, mo ni siya ang mga gi-consider nga mga preventive measures or safety measures which are not considered penalties. Unsa may example ani, kanang temporary detention sa accused pending sa kuan. Temporary detention sa akusado while nagdagan niyang kaso. This is not a penalty. Okay? So, inyuhala ni siyang basahon class because these are self-explanatory. Under your Article 25 class, this article class talks about penalties which may be imposed. So, mo ni siya ang mga scale. Kanini ang paubos class, mo ni siya ang mga kuan, kanini ang degree. So, ang reclusion temporal class is 1 degree lower sa reclusion perpetua. In such a way, nga si presyon, si kuan class, si presyon mayor, is 2 degrees lower sa imuha nga, 1 degree lower sa imong reclusion temporal. Mao na siya class. So, si Arresto Mayor is 1 degree lower sa prison correctional. Mao na siya class ang degree, counting of degrees. So, mao na siya ang mga penalties which may be imposed. We have the capital punishment. Mao ni siya ang death, pero karon wala na siya class ha. Afflictive penalties. Mao ni sila ang tanan nga mga afflictive penalties. We have correctional penalties. We have light penalties.
Mao ni siya ang mga principal penalties class. We also have the accessory penalties. Unsa man ni mga accessory penalties? Mao ni siya ang i-appeal, murag ikuyog sa mga principal penalties during the imposition by the court. So, kato mga disqualification, suspension for public office, civil interdiction. Okay? So, mao ni siya ang mga accessory penalties. So, again, sa Article 26 ninyo, naghisgutay ta og fine. Akong nahisgutan ganina nga ang fine, pwede nga na afflictive, na po siya correctional, na light. Afflictive siya kung if it exists 6,000. Ang correctional penalty siya, considered siyang correctional ang fine if it does not exceed 6,000 but not less than 200 pesos. Kagamay, ginoo ko. Ang light penalty, less than 200 pesos, meaning 5 pesos ang gihatag nga penalty nimo, Mr. Sarangkaya. Okay? So, unsa man, mao ni siya ang table nga akong gi-expect sa inyong class, sa inyong PLA. So, gitabulate na to ang mga principal penalties. We have afflictive, correctional, light. Mao ni siya ang mga period nga naa dire sa kilid. Okay, you just have to be familiar sa mga periods pod class because this is important during the computation sa penalties which we will learn later. So, diriha kanini a class, again, indivisible penalty ni siya, si reclusion perpetua. So, do you consider the minimum, maximum, medium period? Reclusion perpetua, yes or no? No. Nga naman, kay reclusion perpetua is an indivisible penalty. Og tungod kay indivisible penalty siya, asa man na siya ninyo makitaan nga rule. Okay? It is found in Article 63 of the Revised Penal Code. Unsa man ang gingon sa Article 63 of the Revised Penal Code? In all cases in which the law prescribes a single indivisible penalty, it shall be applied by the courts regardless of any mitigating or aggravating circumstances that may have attended sa commission sa offense. Okay? So, unsa maning mga mitigating and aggravating circumstances class, mao ni siya ang katong gi-refer nato nga ordinary mitigating circumstances or aggravating circumstances. So, kung single indivisible penalty gali siya class, like reclusion perpetua, di mo siya pwedeng i-consider ang ordinary mitigating. Unsa man to mga ordinary mitigating circumstances class, katong gi-define under Article 13. Ordinary mitigating circumstances to siya. So, dili maka-minus nga maka-consider ta nga i-offset na to sa kung reclusion perpetua, i-minus na to para mahimo siya minimum. Dili na to magamit tong ordinary mitigating circumstances. Unsa raman ang pwede na to magamit? Kung single indivisible penalty, ang pwede ra na to ma-consider class para magamit against reclusion perpetua are privilege mitigating circumstances. It is always considered. Unsa man tong mga example sa privilege mitigating circumstance class? Unsa may example ani? Katong paragraph 1 sa inyong Article 13. Unsa man tong paragraph 1 sa Article 13? Incomplete self-defense o incomplete incomplete justifying circumstances o incomplete exempting circumstances. Those are considered privilege mitigating circumstance. Unsa may example pa? Another example of privilege mitigating circumstance, minority. Minority is always considered. We will discuss that later. Pero mao na siya mga examples sa privilege mitigating circumstance. So, under your Article 63 class, again, kung single indivisible penalty, it shall be applied regardless sa presence sa mitigating or aggravating circumstances. So, ang gi-refer sa Article 63, ani katong ordinary mitigating o ordinary aggravating circumstances. Okay? Pero katong special aggravating circumstance, like katong atong gi-mention ganina kang Morelia. Unsa man tong kang nasa kang Morelia under your Article 62. Unsa man to class? Nakalimot na. Syndicated, organized or syndicated group. Okay? So kaning organized and syndicated group class, kuan ni siya class, special aggravating circumstance na siya class. Dili na siya ordinary aggravating circumstance. So, kaning taking advantage sa public position, it is a special aggravating circumstance. The effect of that under your Article 62 is that i-apply jud siya ang penalty in its maximum regardless sa presence sa mitigating circumstance.
Unsa may another example ani? Use of unlicensed firearm in homicide or murder. Kanini siya class mga special aggravating circumstances ni siya. So, tungod kay special aggravating circumstances na siya class, bisan pag single indivisible penalty siya class, tungod kay special aggravating circumstance siya, ang reclusion perpetua, pwede gihapon nimo siyang ma-applyan aning mga special aggravating circumstances. Tungod kay si Article 63, nag-refer siya sa ordinary mitigating and ordinary mitigating circumstance or katong ordinary mga aggravating circumstances. Okay, so mora ni siya class ang inyuhang tan-awon. Kuan na siya, tabulate na to. Sa Article 25, we have the accessory penalties. Inyo ra po na siyang basahon. So, sa roadmap na to class, before we end our discussion, we discussed about Article 23 sa pardon. You connect that to your Article 26 sa katong pardon to be given by the President. Article 23 refers to pardon by the offended party. Okay. So, before we end the discussion, kay gihangat na si ma'am, nakoy i-leave ninyo nga kasabihan. Nga niingon, the way to get started is to quit talking and begin doing. So, begin doing class. So, tungod kay nag-effort si ma'am para makasabot mo, I expect the same effort from you para kitang tanan mo prosper. Together we can. Together we can. Until the very end class, I will fight for you. Basta inyo lang siya kong hatagan o kaning konsuelo di bobo, ipakita lang jud ninyo sa ako class nga you're also willing to learn and you will exert the same effort to learn. Okay? So class, I will end the discussion for today. Thank you so much for your time. See you next time. Bye!